Yeah, good morning. Welcome to the class. So I think today is our final class. So after today is prepare for the second assessment, second test in this Friday. Submit last by Saturday evening. Okay, so later on you are free for this semester. So now we now only got 18 students. Okay, now I think we don't need to wait. Okay, so for the water pollution, actually we have another term, we call it point source pollution and non-point source pollution. What's the meaning of point source? Means that the pollution, the pollutants come up from one point. We can identify the point, the sumber tu, the titik menghasilkan pencemaran, the point. We can know that, like for example, like this one, the wastewater coming from an industry or from a sewage treatment plant is a point source. We can know the point. Okay, so there's a meaning of point source pollution. Okay, it's a pollutant from a specific point, piping of a specific site. For example, from a factory, sewage treatment plant. Sewage treatment plant. What is sewage treatment plant? Air rawatan, air kumpahan, rawatan air kumpahan, sewage treatment plant. So ini kira ialah point source pollution. Contohnya di sini, apa yang point source? Macam rumah, rumah punya pollution kan, daripada tandas kan, for the toilet, and then for the treatment plant is a point source. Okay, what is non-point source? Okay, hold on. Okay, non-point source means the pollution actually not from the one single point. For example, from the land, from the green area. From the green area, the pollution come into the river, for example, come into the water body. So this one is not a single point. So normally non-point source is a combination of pollutants from a large area rather than specific one source of discharge or pipe. So normally water runoff. So you can see here, normally the water runoff, air lari yang buka bumi kan, water runoff. The water runoff, when the rainwater come down, and then when the water lari and running on the ground and go to the river, so the water runoff, air lari yang, we bring together all the pollution. So this is called non-point source pollution. Okay, at least tahu lah. So for the control of pollution, actually non-point source susah dikawal, and then susah dirawat lah, hardly to treat the water. We can treat the water point source, for example, water from industry, from the houses. We can channel the water, sewage, the sewage go to the treatment plant before go to the river. So we can treat the water. But the non-point source, we cannot treat the water. That's why control the pollution better at the source. We control at the source. Don't produce the pollutants. And after we pollute the water, that's why susah dikawal. So normally non-point source is apa? Agriculture. So those agriculture area using the fertilizer, using the pesticide is a non-point source pollution. Daripada ladang itu kan, air lari all the water runoff will bring together all the fertilizer and the pesticide go to the water body. So this is a non-point source pollution. Susah dikawal. That's why we cannot say a green area, for example, like golf or agriculture plantation area. Actually also produce pollution. That is a non-point source pollution. Okay. Okay, so another topic is urban heat island. Pulau Kepanasan. What means urban heat island? Means our urban area or our metropolitan area look like an island of heat. So the surrounding area, the rural area are less heat. Temperature lebih rendah. Lower temperature at the surrounding area, higher temperature, more heat in the urban area. So we call it urban heat island. So our island, just like an island, urban. Our urban, just like an island of heat. Pulau yang panas. Okay. For example, this one, urban area. So we have higher temperature.
Why we have high temperature? You can read from the internet, can find more sources. Okay, for example, the sunlight come in, bring the energy, right? But the energy will be started in the urban area. Why? Because urban area will have the higher building, more crowded with building, so less ventilation. Then our heat will be started, okay, in the urban area. Okay, also heat from the vehicles. Okay, heat from the road surface is a reflection from the sunlight, right? Okay, sunlight bring the heat go to the earth, and then the heat will be released back from the roads or from the building after the roads and building absorb the heat from the sunlight. So later on we come out again from the roads and the building. So many factors in ada orang masuk lagi. Sorry ya. You are driving kalam liar. Apa itu kalam liar ni? This is my other email. Sebab my email satu lagi dekat laptop. Biasanya pasang dekat situ. You nak pergi mana ni? Balik kampung eh? No. Nak hantar barang dekat kawan. Dia kebetulan ambil barang dekat college. Banyak sibuk ni. Okay, tak apa. Continue je kelas. Okay, so the urban heat island ni banyak faktor dia. One of the factor is because in urban area, our building are closer. Okay, so less ventilation kan, angin kurang. So the heat will be stagnant inside the urban area. This is one of the source, the factors of urban heat island. Second one, because of what? In the urban, we have more vehicles, also relate the heat. And then more human being, more aircon, okay, or other machine if industrial area, so also release heat. Thirdly, because in urban area, we have more concrete surface, building, our pavement, road, all can absorb more heat, and then will be released back the heat to the atmosphere. Then will increase the temperature. So banyak faktor lah kan. One is from because of the arrangement of the building too close between each other, high-rise building. Second one is because of the just now mentioned more vehicles, human, machine will release the heat. Third one, because our urban area less green, more building, more concrete, also will store more heat. But they only store the heat for temporary purpose. It will come out again. It will release back to the atmosphere. So increase again the heat island. So these are the factors. If compared to rural, because rural have more green area. So trees, if trees absorb the heat, will be changed to become the food to produce the carbohydrate. So change the heat or the energy from the sunlight to become the food energy, energy for the food carbohydrate. That's why trees, area with more trees are actually less temperature, more cooling. Okay, more cooling. That's why tree better than the concrete building in terms of reduce of the temperature. And then also because in the rural area we have less building, low-rise building, building are more distance between each other, and then also in the rural area are less machine, less vehicles, less human, and also less livestock. Binatang ternakan berkurangan. All these are also reduce the release of temperature heat to the atmosphere. That's why rural area are more cool, and then the urban area are higher temperature with more heat lah. So normally in urban area, daytime all the concrete building and the road surface will store the heat. At the night time supposedly cooler, but actually in the urban area, because the heat stored in the surface, the road surface and also the concrete building will be released back to the atmosphere in the night time. That's why night time urban area also higher temperature than the rural area. That's why in the rural area, if night time more convenience, less heat, less temperature. In urban area, even nighttime also still very hot because the heat restored by stored by the building and concrete surface will be released back to the atmosphere during the nighttime. That's why urban area, daytime and nighttime both are higher temperature than the surrounding area. Okay, so land surface also effect. Yeah, slowly coming one by one. So we need to accept them one by one. Okay,
So the urban heat island, or we call it UHI, no more. Okay, so you can read the slide also. You can search online for more information. Okay, EIA. When we discuss EIA, actually whether EIA can contribute to sustainable development or no. Okay, normally we say sustainable development means what? Siapa nak bagi idea? What is sustainable development? Ada lama you tak bercakap ni, kelas akhir ni. So what is sustainable development? Okay, bersuara sikit. Siapa tu bersuara? Yang driving tu janganlah. Concentrate driving lah better ni. Bahaya ni. Orang lain, who want to talk something? What is sustainable? Apa nak cerita? Dalam 2 ayat saja. What is sustainable? Tak ada. No? Who want to try? Tak ada. Susah. Ada. Like kemampuan. Yes. Apa tu ayat nak cerita? Apa tu sustainable development? Itu sentence. Preserve greenland food. Bukan ini, bukan slide ni. You cakap sendiri je. Apa tu sustainable development? Ikut you punya pemahaman. 2 slide, 2 sentence saja. 2 ayat je. Apa nak cerita? Dia sustainable like macam kita buat pembangunan tu tanpa merosakkan efek kepada alam sekitar yang teruk. Tak rosakkan sekitar, sudah mampan. Macam tu je. Partly lah. Partly. Kalau komprehensif, apa maksud sustainable? Komprehensif. Lebih lengkap punya definition. Saya. Yes. Siapa tu? Saya tu siapa? Saya Latif. Mana Latif? Okay, sustainable development is a development that consider current and future development without affecting future generation needs. Okay, itu standard definition. That means we must remember the current and the future needs of the generation, right? Generation needs for the. Okay, boleh faham. Kita ingatkan keperluan mereka. So, siapa nak cuba? So, what are the needs of the future generation? Apa yang masa depan orang nak punya? Masa depan orang nak apa? Yes, siapa nak cuba? So, orang masa depan nak apa? What are the needs of the future generations that we must provide to them? Future generation perlu ke banyak jalan raya? Future generation require more industry. Is it? Future generation require more building. And then future generation no need to eat food, so less agriculture. Future generation didn't require oxygen, that's why no need to preserve the forest. Is it? So how? Kita cakap want to maintain the needs for the future generation, but we reduce the forest. So the future generation means people didn't require oxygen or less oxygen And then future generation also people didn't take the food take the concrete only. Is it? So how to maintain the sustainable development? Tak ada idea lain So sustainable development not really just reduce air pollution. Kalau you cakap sustainable development just reduce the pollution bukan. That's why EIA for me just reduce the pollution reduce the pollution je. So betul ke reduce pollution itu akan sustain? Tak semesti. Sebab sikit-sikit lama-lama jadi okay. Every project ada sikit pollution. Akhirnya jadi banyak pollution. That's why urban area not sustainable. Urban area tak ada air yang bersih. Urban area tak ada makanan. Urban area panas, urban heat kan. Urban area jam kan. Urban area less quality of life. So banyak tak bagus kat urban area. Tapi apa yang paling bagus? Duit banyak saja. Tapi in the future, kalau tengok online business, work from home, perlu ke orang tutup di bandar? You stay in the rural, you still can connect to the global business kan. That's why in the future, urban makin mungkin jadi masalah je. Tak ada apa benefit lah kan. In the future, maybe lah kan. Kita cakap dekat dengan bank. Sekarang online banking lah. Kita cakap dekat shopping mall, kita ada online mall lah. Kan? Kita cakap dekat office, masa depan work from home. Okay. Sekarang ni sudah kurang orang pergi bercepat lah kan. Macam saya pun seminggu mungkin separuh masa dekat office, separuh masa dekat rumah kan. Macam sekarang ni masa dekat rumah kan. Kita teaching from home kan. And then buat kerja pun dari home kan. So perlu kan nak pergi bercepat yang dekat. So boleh duduk di kampung je lah. So in the future walaupun jadi manager ke office boy ke jadi apa eksekutif ke
marketing punya orang ke pun mungkin boleh tutur di rural saja kan. So EIA ni for me just dia nak kurangkan pollution saja. Dia tak semestinya sustainable development. Sustainable development maksudnya apa? We must preserve the green lands kan, food production kan, forest kan. Kita nak misuse, nak compact because less vehicle trade kan. Ini kalau urban setting kan. Kalau dengan work from home, lain cerita lah. Maksudnya kita reduce the migration kan. Kurangkan migration. People stay in the rural can continue online. So, tak adalah pollution sangat kan. Apa limit kan? Pantang kena limit kan. Jangan terlalu besar kan. Reduce pollution kan. Kalau setakat reduce pollution memang susah kan. Preserve natural resources mungkin lagi penting. And prevent natural disaster kan. Macam mana prevent natural disaster? Kalau kita potong lereng bukit, nanti tanah runtuh kan. Kita buat pembangunan tanah tinggi, nanti banjir kilat kan. That's why more development in the environmental sensitive area will bring more disaster kan. That's why itu necessary development for me. Bukan setakat reduce pollution kan. Kita kena ada long term vision. How to manage the area that in the future generation still can enjoy the environment kan. Still ada food, still ada clean water. And temperature still manageable, temperature lah bukan tinggi sangat. Kan? Human being have the better relationship. Itu semua kena jaga. Bukan setakat EIA reduce the pollution kan. Transit oriented development, I think banyak saya bincang. Saya mau bincang lagi lah. Kan? So TOD actually penting untuk public health kan. Sebab apa? Kurang kereta, lebih banyak berjalan kaki, more cycling, actually better kan. We take more bicycle kan. We take public transport, actually we move more kan. Physically more active. Kita lebih aktif. So lebih sihat lah kan. And then less pollution kan. Pun lebih sihat. And then TOD is a more sustainable community lah kan. Can strengthen the local economies. Sebab TOD ni dia misuse development kan. Maksudnya, dia tak mesti pergi tempat jauh untuk beli barang. Dia boleh beli barang di kawasan TOD saja. Kan, itu betul-betul TOD. Bukan TOD, ada transit, ada rumah itu TOD, bukan. TOD is a misuse development kan. So in the TOD area patutnya boleh dapat most of the facilities and goods kan. Barang-barang. Itu tak payah pergi tempat jauh. Itu ni TOD. That's why dia strengthen the local economy. Kita mempentingkan ekonomi tempatan. Macam sekarang ni MCO kita pun rasa pentingnya kalau local economy kan. Kita tak payah pergi tempat jauh lah untuk membeli belah kan. Especially 2 bulan lepas kan semasa MCO. Kita tak boleh bergerak jauh kan. Especially not more than 20 kilometers contohnya. Or not more than 10 kilometers. Sebab apa? Kita nak. That's why itu actually impact dia bagus. Akan strengthen the local economy. So setiap tempat ekonomi sendiri. Menjual barang sendiri. Menghasilkan barang sendiri. Itu lebih bagus sebab dunia. So every area is a self-contained. Itu betul-betulnya all the area is self-contained. And then more sustainable kan. Sendiri menghasilkan barang, sendiri menggunakan dia. Itu betul-betul itu ni food chain kan. So in this area we have the producer, in this area also we have the consumer. Baru betul kan? Bukan producer di tempat A, consumer di tempat B. Kan? Patutnya kita semua berlaku in situ kan, in one place kan. That's why we can strengthen the local economies. Itu baru betul-betul TOD. Bukan ada trend, ada rumah tu TOD, bukan. Itu hanya trend development je. Kan? So the TOD will less sprawl development kan. Tapi memang lah, sprawl development kita cakap masalah. Sebab apa? Apabila orang duduk jauh tadi pandang, they still walking in the urban area. That's why they increase the traffic volume and traveling distance. Kan? If we really go towards something like work from home, online business, online marketing, online governance or whatever, maybe urban sprawl didn't bring so much problem lah. Because people still can walking in the rural area or in the suburban area. They don't need to commit every day to the urban area. Then urban sprawl maybe will be less problem lah in the future. Okay, you stay in the Kuala Selangor, but you don't need go to Shah Alam every day. You are stay at home, working from home. So maybe you can solve the problem. This is the new normal lah, or the new agenda of planning lah. Okay, so TOD got so many benefits. Okay, another one lah, carbon emission. Kalau kita cakap carbon emission, what's the meaning of carbon emission? Normally refer to carbon dioxide. Okay, means mostly lah, I refer to carbon dioxide. So what are the activities can produce more carbon? Emission maksudnya penghasilan ke udara kan. So carbon emission lah penghasilan karbon ke udara kan, ke atmosphere kan. Carbon emission to the atmosphere. Normally for livestock industry, makanan kalau kita makan ayam kan, daging. So all the livestock binatang ni dia akan menghasilkan karbon juga sebab dia macam manusia juga.
dia akan menghasilkan carbon dioxide dan lain-lain juga lah kan. Bukan carbon dioxide saja kan, dia akan juga pollute water kan. Daripada tibian najis ke air kencing pun akan pollute water kan. That's why livestock industry menghasilkan increase the carbon emission juga and other pollution kan. Lain daripada pertanian. Kalau pertanian organik tak menggunakan fertilizer ataupun chemical punya pesticide semua, actually agriculture can be the green lah. If the agriculture also using the pesticide or chemical fertilizer, sama juga kan. So agriculture also will pollute the environment lah. Tapi macam mana pun, in terms of carbon emission, agriculture better lah. Sebab agriculture akan absorb the carbon kan. Sebab agriculture dia akan menggunakan carbon dioxide to produce the food kan. So macam mana pun, agriculture will reduce the carbon emission kan. Dia akan convert the carbon dioxide to oxygen and carbohydrate kan. So agriculture macam mana pun lebih baiklah dari segi carbon emission lah. Tapi agriculture yang masih menggunakan fertilizer, chemical pesticide tu, dia ada juga bring the water pollution pula kan. Dia bukan air pollution, dia akan membawa water pollution. So carbon emission ni mungkin daripada livestock industry ataupun industri lain kan, industri perubatan kata manufacturing industry kan, or the machine burning the oil, so will produce a carbon dioxide and others gases. Transportation actually is one of the major contribution of air pollution kan, kenderaan kan, transportation. Flight pun sama kan, kapal pun sama kan, not only the land transport, including the sea transport and air transport kan. Packaging, kita beli satu benda, packaging dia macam-macam. So all the packaging nanti buang in apakah ke, berepuk ke, all the packaging pun akan menghasilkan pollution including carbon lah kan. And then sampah, waste kan, kita menghasilkan banyak sampah, waste water ke, solid waste ke, dan sebagainya kan. So carbon emission ni banyak sumbernya. Ataupun kita punya lifestyle kan, kita suka guna barang yang one time punya. Aja sekali kita suka guna benda yang one time punya. Guna buang. Okay, itu ni increase the waste sampah. That's why waktu sekali MCO ni banyak benda jadi tak boleh guna semula kan. Contohnya dia menggalakkan orang membungkus makanan contohnya. Kan dulu orang makan dekat kantin, dia guna plate kan, dia cuci balik kan, reusable punya plate kan. In the future orang galakkan apa? Dia guna take away kan. So kantin take away. So semua menghasilkan banyak plastik sampah kan. So we increase the carbon emission kan, and also increase the pollution. That's why MCO ni, orang cakap MCO ni improve the environment. Actually tak semesti juga. Also pollute the environment. Especially dia produce more solid waste. Banyak sampah physical solid waste kan. Sebab banyak packing kan. Packaging banyak kan. Banyak bungkus makanan kan. And then orang tak boleh makan menggunakan plate yang biasa kan. Kalau dekat luar makan lah kan. So dia akan increase the pollution kan. Apa lagi? Carbon emission kan. Banyak kan. Okay. And then satu lagi work from home. Kita sekarang ni kita cakap new normal of life kan, work from home. Memang sekarang ni kereta kurang tau. Pergi mana-mana pun sekarang nampak kereta kurang. Banyak kerja dari rumah. So apa impactnya? Of course positive impact ialah apa? Reduce traffic kan. Kita tak perlu membawa kereta. Kita tak perlu naik bas pun. So we reduce the traffic kan. So when we reduce the traffic atau we reduce the travelling distance, yes, so kita akan reduce the carbon emission kan. Also reduce other pollution lah kan. And then less jam, save more time kan. Kita lebih cepat masuk. So can be more productive lah kan. And then kita increase quality of life kan. You kurang stress kan. Jam banyak stress kan. Takut lewat sampai pencepat stress kan. Macam tadi, kelas pukul 9. Kalau tekan pencak alam, pukul 8 sudah kena keluar. Kalau tekan rumah, pukul 9 mula kelas, tak payah keluar. Kan? So less stress. Kan? 8 sampai 9 driving time tu, kita boleh buat kerja lain lagi. Boleh buat exercise. Kan? Sekarang ni tiap hari boleh buat exercise. Kalau dulu nak pergi percepat kerja kan, saya punya waktu exercise ni mungkin kadang-kadang satu hari setengah jam je. Sekarang ni 1 jam pun boleh, 2 jam pun boleh. Sebab apa? Kita gunakan masa driving ni boleh buat exercise kan. So you buat exercise lah setiap hari. Tak perlu bergerak pergi ke tempat lain kan. Banyak duduk rumah, kelas rumah, buat assignment rumah kan. So setiap hari ada tak exercise? Siapa ada exercise sekarang ni? Saya, anak, muda. Satu hari berapa jam exercise? Kalau keluar Depends on masa lah doktor. Depends on masa lapang lah. Sekarang ni siapa yang cakap ni? Mana satu ni? 2 orang cakap ni. yang tu anak. Anas Fitri ya?
Ya. Apa exercise buat? Apa exercise buat? Jogging. Satu hari berapa lama? Oi, berapa lama? Oi, susah nak jawab tu. Tak boleh susah. Mesti tahulah lebih kurang. Minimum berapa? 15 minit ke? Ada setengah jam jogging. Satu hari setengah jam ke? Satu minggu setengah jam? Tak ada seminggu setengah jam. Sehari. Sehari setengah jam. So, satu minggu berapa hari? 1 minggu 7 hari. 7 dah 3, 21, 210 minit. Oh, 210 minit satu minggu Wah, Ya. so, boleh tak tahu berapa berat anda ayu? Oi, Berapa itu berat dia ni? apa 50 itu? kg je? Saya PM 26. Berapa berat? 83 saya rasa. 35 je? Saya rasa berat dia 83. Berat saya 82. Ni berapa tinggi? Ni tinggi ke? Berapa tinggi ni? Ni berapa tinggi? Hello? Ya, tinggi saya 180 cm. 180 cm, 82 kg. Kira normal ke sikit berat? Macam ada sikit berat lah kan? Sedikit berat sebenarnya. Mungkin batang bawah panggil emas kan? Okey, tak apa, kira. Attitude macam sikit berat lah kan? Kalau 70 plus macam normal sikit lah kan? Kalau tinggi 186 macam mana? Berat dia ideal kan? 18, ini berat you berapa? Saya 1 tan. 186. Berat saya 73. Oh, tapi nampak macam besar juga, tapi mengapa ringan lah? Sebab berat saya 106. Lepas tu saya workout jadi 73. Macam ada berat. Boleh buat video lah. Boleh buat video lah. How to lost the weight transformation video. Hari tu lost the weight mana? Okay, bagus. So work from home lagi gemuk ke lagi kurus? Ada perut ni nampak happy sikit lah. Tapi lagi berat ke lagi ringan? Ringan lah. Happy tummy. Okay. Boleh buat undi ya? Okay, siapa type you waktu MCO 3 bulan ni, siapa badan naik tu impact positif, siapa badan turun naik negatif. Kita dah kira sikit. Boleh tak? Siapa badan naik, kita mau cakap siapa lah. I tengok je simple je. Kita tak cakap nama siapa lah. Siapa badan naik, type positif. Siapa badan turun, type negatif. Kita dah kira je. Tak tengok orang ni. Kita kira Saya turun. Ya, banyak orang turun. Atau sepuk je lah. Kita mau type berapa, sepuk je. Adalah turun banyak dia turun sikit lah. Yang lain tu buat apa? Tidur naik ke turun? Tidur. Banyak naik Dia naik dari panggung ke naik badan baru naik dari tidur. Okey, orang lain macam mana? Ada orang naik, ada orang turun. Lagi siapa turun lagi? Badan. Ataupun maintain je. Ui, ada orang turun Wah, bagus Patutnya gunalah 3 bulan ni exercise kan. Dulu tak ada masa exercise kan. Kalau 3 bulan pun tak exercise, memang tak nak exercise dengan orang kan. You ni drive mana ni orang ni? Jauh ni driving ni. Tengah jam lah driving ni. Siapa saya? Okey, kita teruskan lagi sikit habis lah. Okey, orang lain tolong mute dulu. Baik. Atau bercakap dia mute dulu. Nanti dengar dia engine ni. Sorry. Okay, so work from home ni, you can say have more positive impact, can also say have more negative impact lah. So positive impact maybe including less jam, less save time, less stress, increased quality of life, and then you have more time to do exercise. That's why have the better health and also better and better quality. However, the challenge is what? If work from home, so apa kita boleh size rumah sesuai? And the quality of a house kan? Rumah kita ada quality ke? Sesuai ke untuk work from home? Kalau 5 orang duduk rumah, 5 orang semua work from home ataupun study from home, boleh ke? Is it okay ke our house to accommodate this type of environment? Because previously, kita rumah hanya design for apa? Sleeping and normal house activity kan? Normal home activity kan? Macam makan, minum, rehat, tengok TV kan? Simple exercise, dengan tidur je kan? Now, if we want to work out also in the home kan? Exercise dekat rumah juga kan? Study also at home kan? And then working also from home. Adakah size rumah kita cukup? Nanti bilik kita cukup ke 3 bilik itu? Kan? So the quality and the size of house tu, mungkin itu kena kaji balik kan? The architect kena tengok balik. And then planner pun kena tengok the size of the house.
And of course dari segi orang IT, our internet capacity and our computer pun satu hal kan. Boleh kita sokong ni semua. And then takut satu je, ada orang jadi less aktif kan, tak bergerak sangat, less mobile kan. Akhirnya mungkin increase you punya BMI kan, and then mungkin increase the non-communicable disease kan. Tahu ke apa tu non-communicable disease? Penyakit tidak berjangkit kan. So mungkin kita boleh bincang ke? You tahu ke mengapa pada kita manusia ni ada penyakit berjangkit dan tidak berjangkit? Apa bezanya? How to differentiate penyakit berjangkit dengan tidak berjangkit? Sini survey 3 orang je, satu naik, satu turun, satu maintain. Oh, macam setiap orang ni wakil rakyat lah. Satu wakil untuk naik, satu wakil untuk negatif, satu wakil untuk maintain. Itu je, 3 responden je. So kita dapat 3 responden. Okay, so how to differentiate communicable disease dengan non-communicable disease? Siapa tahu? Cerita sikit. Communicable disease. Penyakit berjangkit kan? Disease. Dengan satu lagi, non-communicable disease. Apa beza dia? Siapa nak cuba? Boring ke? Duduk rumah tak bercakap punya, masuk kelas pun silent je, tak boring ke? Cakap sikit lah. Hello, siapa nak try? Tak nak? Cakap. You lagi, janganlah orang lain lah. Janganlah you lagi. Siapa lagi? Ya. Sama Muhammad Anas lagi. Siapa lagi? Orang lain. Cepat-cepat. Siapa orang lagi tak bersuara? Ada Zudian di mana? Kenapa 2 orang je? You ni juru cakap kan? Ingat Orang kami lain mana? lama ni. Kami fokuskan hari judi. Orang lain pergi mana? Hello? Tu ada Zudi tu doktor. Dia ke mana tu? Yalah, orang lain pergi mana? Hello? Siapa yang bercakap sikit? Mandikan bodoh kat dia tu. Siapa cakap ni? Tak dengar. How to differentiate communicable disease and non-communicable disease? Penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Apa bezanya? Tak ada orang nak bersuara. Kasiannya, you ni. Komputer on saja, orang buat apa sebenarnya? Kalau berjangkit mungkin dia kena ada like faktor. Apa? Bagi contoh, apa tu penyakit berjangkit? Apa contoh penyakit berjangkit? Bagi contoh communicable disease. Flu Apa tu? lah kita kata. Flu, okey. Flu. Flu ni communicable disease kan. Boleh commute kan. Penyakit virus tu boleh lari-lari kan. Okey. Penyakit tidak berjangkit, apa dia? Penyakit tak berjangkit sifilis. Orang lain dekat mana ni? Wakil ladies mana? Tak jangkit dia tu, sikit perut. Ini Latif Ya saya. Kalau tidak berjangkit, apa penyakit dia? Robert. Apa tu? Atau orang try kat sini, stroke itu tidak berjangkit. Betul. Kalau you tepi orang stroke tu, you tak akan kena stroke kan? Betul betul jugalah kan? Kencing manis berjangkit ke tidak? Kencing manis tak lah tu. Tak. Tak berjangkit kan? Tak. You berdekat dengan orang kencing manis, akhirnya gula tu tak sampai ke tempat kan? Dia tak tempat dia kan? Tapi I tanya soalan ni. You cakap kencing manis tidak berjangkit kan? Mengapa kalau family member seorang kencing manis, mungkin tak besar, orang lain pun akan kencing manis? Mengapa? Keturunan tu. Dia membawa. Kalau Dia tidak berjangkit. Kalau ikutkan kencing manis bukan pembawaan genetik. Dia genetik satu. Apa lagi mungkin? Keturunan lah. Keturunan. Apa lagi? Apa lagi selain keturunan? Kan. Daya. Pemakanan. Actually kita berhabit. Kita bercara makan tau. Contohnya lah. Kalau mak itu masak itu dia tanya manis kemungkinan besar semua kenalah kencing manis kan. Sebab dia masak manis. So bukan keturunan pun katakanlah. Sebab apa kita punya cara makan. Nanti kita punya jenis makanan kan. You bersama orang yang suka makan manis. Semua orang ni high risk for the kan. Jadi high risk lah. Hepatitis lah kan. Tapi doktor kalau faktor pemakanan. doktor, Yes, apa lagi? kalau dalam keturunan dia ada sejarah kencing manis, jadi kebaran kalian untuk dia dapat kencing manis lebih tinggi ke macam mana? Yalah, orang cakap faktor genetik memang ada. Ya. Tapi kalau you tahu kita punya genetik atau orang kencing manis, apa yang kena buat? Sama dengan dia, makan gula banyak. Kena kurang pula lah.
Kan? Dengar tapi tu hari you- Zudi. Okay, tapi you tahu ke nanti pergi online cari atau cari buku kencing manis ada dua jenis tau. Type 1 dan type 2 tau. Ya, ya. Type 1 ini sebab organ kita ada masalah. That's why type 1. Itu yang senang itu yang keturunannya tau. Kencing manis yang type 2 ni, diabetes type 2 ni actually disebabkan kita punya diet tau. Kita punya cara makanan yang dapat type 2 punya diabetes. Actually sekarang ni majority orang Malaysia dapat diabetes ni type 2 tau. Type 2 ni bukan disebabkan organ kita rosak. Bukan disebabkan kita punya genetik. Disebabkan apa? Cara makan. You suka makan Milo manis, Nescafe manis, teh tarik manis kan. Masak semua letak gula punya. That's why you bukan berjangkit oleh virus, tapi kita berjangkit dengan apa? Dengan gula, dengan makanan. Actually bagi saya pun satu jangkitan juga, jangkitan makanan. Sebab kita semua bagi dia bukan virus, kita bagi dia gula. Kita bagi dia makanan sedap. And then semua dijangkit dengan penyakit tidak berjangkit kan, non-communicable disease tidak berjangkit. So ya jangkitan tidak berjangkit ni dari mana? Dari makanan. Ataupun kita punya behavior, tak suka bergerak, tak suka exercise kan, malas kan, suka jari je bergerak kan, and then badan tak bergerak. Itu ni boleh jadi obesity. Nanti obesity jadi high cholesterol. High cholesterol nanti jadi, mungkin jadi stroke lah kan. Sebab ada high blood pressure kan. Mengapa ada high blood pressure? Tanya sikit. High blood pressure sebab berlaku ni apa? High blood pressure. Mengapa kita punya tekanan darah tinggi? Ya, siapa nak baca persoalan ni? Garam. Tak mau cakap keturunan, cakap isu lain. Tak mau cakap keturunannya. Okey. Garam. Tu makanan. Makan apa jadi kencing manis? Bukan, darah tinggi. Garam. Makan apa jadi darah tinggi? Garam. 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 Apa lagi? Apa lagi? Faktor tekanan. Stress. Kan itu. Okay. Apa lagi? Faktor Zudi bantu. Stres. Stres aku dah sebut. Tak payah ulang 2 kali. So macam mana nak kurangkan high blood pressure? Kita kena Kawal selalu Okay. Perubahan hormon. Okay, macam mana kurangkan high blood pressure? Macam mana pressure dia boleh kurang? kena train lah. Atau orang cakap healthy lifestyle. Kita kesihatan. Cara itu yang sihat. Cara itu sihat macam mana? Kena exercise, kena lari. You kena exercise. Kita cakap apa? Exercise tu kita biasa nama dia apa? Cardiac punya exercise kan? Cardiac punya aerobik kan? So kita kena kuatkan kita punya jantung kan? Kita punya saluran darah mesti sihat kan? And then kena makan less cholesterol lah kan? Bila cholesterol banyak pun boleh high blood pressure kan? Sebab high cholesterol ataupun high fat kan, banyak lemak. Bila banyak lemak, saluran darah kita jadi kecil, jadi besar. Cik, dia sangkut. Jadi makin pendik. Dia sumbat. So kita kalau makan banyak fat ni, banyak lemak, bila badan kita gemuk, actually bukan luar je nampak gemuk tau. Dalam dia bukan jadi sumbat kan. Darah jadi sumbat. Bila sumbat jadi apa? High blood pressure lah. Bila saluran darah tu sumbat, jadi kecil, pressure jadi tinggi ke rendah? Saluran jadi kecil, pressure jadi tinggi rendah? Jadi tinggi kan? Jadi makin tinggi. Yes, that's why pressure tinggi disebabkan apa? Saluran darah kecil. Mengapa saluran kecil? Sebab banyak fat kan, banyak minyak kan, and then banyak kolesterol kan. Itu lagi bahaya sebenarnya. That's why orang gemuk ni biasanya ada high blood pressure. And then dia ada high cholesterol kan. Obesity kan. That's why gemuk ni dia boleh dapat 5 penyakit bersama sekali dapatnya. Kan? Orang kurus pun ada sakit juga, tapi taklah banyak macam orang gemuk kan. That's why macam mana pun kita kena reduce the weight kan, supaya taklah jadi obesity and related others NCD kan, non-communicable disease kan. Okay, saya tanya soalannya. Minyak diperlukan oleh badan ke tak perlu diperlukan oleh badan? perlu. Ada perlu kita perlukan oil. Perlu. Okay, organ mana perlu kan minyak? Minyak Kulit. Kulit kita punya apa dia panggil? Actually semua organ memerlukan minyak. Tapi saya tanya you, sekarang ni kita makan banyak minyak, mengapa jadi gemuk? Mengapa minyak itu tak boleh diserap oleh organ? Sebab sekejap Partikel dia. You pergi tanya orang yang
jaga kesihatan punya. Orang cakap semua tahu. Banyak orang cakap kesihatan pun tahu. Kalau you nak kurus, you dikalahkan minum ke makan minyak kelapa. Minyak kelapa yang virgin. Virgin maksudnya apa? Dia tidak dirawat, tidak diproses. Minyak kelapa yang tidak dirawat, tidak diproses. Natural punya minyak kelapa. Apa minyak kelapa yang natural? Kita namanya Inggeris namanya virgin coconut oil. You makan banyak atau minum banyak, jadi gemuk ke jadi kurus? Tak, dia kurus lah. Tak gemuk lah, tak gemuk. Jadi kurus. Percaya kau? Kalau macam olive oil tu, sama lah. Kalau natural punya, unprocessed tu boleh. Mengapa makan minyak yang tidak diproses akan kurus, makan minyak yang diproses akan jadi gemuk? Mengapa? Sebab dia dah buang layer benda-benda yang tu dia dah tapis dah. So benda-benda yang elok tu dah tak ada lah. Kalau tak ada, mengapa jadi gemuk? Sebab yang dari ada campuran beberapa bahan, jadikan dia tak natural. Tak natural, mengapa jadi gemuk? Tak tahu. Okey, tanya soalan you. Gemuk, mengapa minyak tu boleh jadi batang gemuk? Minyak pergi mana jadi batang gemuk? Pergi ke bawah kulit kan? Apabila minyak disimpan di bawah kulit, under the skin kan, jadi gemuk kan, betul kan? Betul. Tak tahu lah betul ke tak? Betul. Okey, mengapa minyak disimpan di bawah kulit tak digunakan? Untuk nampakkan kulit tu munggil, bersih, licin, flawless. Okey, senang cerita macam ni. I bagi you jawapan. Sebab apa? Minyak diproses ni, dia sudah tidak natural, tidak semula jadi. Jadi batang kita tak boleh gunakan dia. Apabila batang kita tak boleh guna dia, nak buat apa? Simpan di bawah kulit. Jadi gemuk je. Apabila minyak yang virgin ini, yang tidak diproses ni, orang cakap virgin coconut oil ke, olive oil yang virgin lah, yang tidak diproses, tak semesti olive oil yang masalah punya. Ia boleh coconut oil yang Malaysia, Indonesia pun boleh. Tapi janji ni natural oil. Natural oil ni, badan kita boleh guna tau. Guna macam mana? Untuk mensihatkan kita punya jantung. Untuk mensihatkan organ kita tau. Akhirnya minyak tu tak akan disimpan di bawah kulit. That's why makan minyak yang natural, you lagi kurus. Sebab minyak digunakan untuk kuatkan you punya organ. That's why orang yang take the natural oil, you lebih sihat. Nanti tak gemuk. You ambil minyak yang diproses, macam minyak masak yang biasa beli di luar itu, you goreng setak minyak, itu semua diproses. Kalau you masak dengan minyak itu tak boleh digunakan oleh jantung, tak boleh digunakan oleh organ-organ lain. Akhirnya macam mana? Dia akan simpan di bawah kulit, jadi patau gemuk, dan juga mungkin simpan di mana? Di saluran darah. Jadi saluran darah kecil lah. Nanti jantung sumpat lah, high blood pressure lah, semua disebabkan apa? Minyak tidak diperlukan. That's why jangan makan minyak yang tidak diperlukan. You kena makan minyak yang diperlukan saja. Manusia hanya perlukan benda yang natural ke yang treatmentnya? Oh, natural. Natural. Sebab okey, kalau you percayalah manusia ni dibuat kan, dicipta kan. Manusia dicipta ni untuk makan minyak yang diproses ke dimakan minyak yang natural? Natural. 5,000 tahun dahulu. Ada kan minyak diproses? Tak ada. 1 juta tahun dahulu. Ada ke minyak diproses? Tak ada. Minyak diproses ni ada pun I think kurang dari 100 tahun ni. That's why orang dulu mengapa sihat? Sebab manusia dicipta dengan memakan benda yang natural saja. Tapi sekarang ni sains dan teknologi kan, kita pandai-pandai sangat kan. Kita proses makanan kan, menghasilkan minyak yang diproses. Kan? Warna yang tak betul punya kan, sekarang kita makan kek lah, kuih kan, semua warna yang tiruan kan, synthetic yang colour kan. Semua warna tak betul punya, rasa pun tak betul punya, minyak pun tak betul punya. Semua benda tak betul punya, itu memang bukan untuk manusia lah kan. Kalau kita makan apa jadi? Mestilah sumpat sini, sumpat sana, akhirnya jadi penyakit kan. Kalau kita makan minyak semua jadi, kita makan warna semua jadi kan. Contohnya, you nak warna merah, you makan apa? You makan tu dragon fruit kan, warna merah. Itu warna merah makan okey ke? Okey je. Dia lagi sihat you. You juga warna kuning, you makan apa? Daun-daun ada warna kuning kan. Hijau ada daripada daun kan. Warna kuning, you makan benda ada warna kuningnya kan. Itu yang akan jadi sihat. Macam makan itu apa? Pumpkin kan. Pumpkin warna kuning kan. Sayur-sayur warna hijau. Kan? Warna merah you ambil dragon fruit ataupun ambil itu beetroot. You tahu beetroot ke? Beetroot. Tahu. Kalau you masak sup dengan beetroot, sup you sedap, manis dan merah kan. Kalau air tu, you buat mie itu jadi mie merah lah kan. You buat kuih jadi merah kan. Kalau pakai natural punya food for colouring, actually you mesti sihat punya.
Tapi kita sekarang ni semua pergi kedai beli yang sintetik punya warna kan. Itu warna semua tiruan punya. You masak-masak pakai cuka kan, cuka vinegar. Cuka pun ada sintetik dengan natural tau. You tahu tak? You beli cuka lain kali, tengok tulis sana. Itu apple cider. Dia sintetik ke natural punya? Macam apple cider tu natural punya. Ada yang sintetik tau. Cuka yang sintetik pun ada. Itu you tengok dia akan tulis sana punya. That's why you kalau beli tempat dia sintetik, bukan cuka betul, cuka tiruan punya. You makan jadi apa? Jadi mudah. So that's why kita sekarang ni banyak masalah ni non-communicable disease, penyakit tidak berjangkit. So mengapa ada penyakit tu? Penyakit datang daripada lifestyle kita kan, sebab kita makan makanan tak betul punya, yang tak sihat punya kan, yang tiruan punya kan. And then kita pula kurang exercise dan sebagainya kan. That's why kita banyak penyakit yang non-communicable disease. Penyakit yang diwujudkan oleh manusia sendirilah. You tak boleh salahkan virus, you tak boleh salahkan siapa, you salahkan mulut sendiri, dan badan sendiri yang malas dan suka makan betul yang sedap tapi tak sihat kan. That's why non-communicable disease punca manusia sendiri, tak boleh salahkan orang lain. Tapi communicable disease ialah disebabkan virus, bakteria kan. Tapi mengapa orang ramai kena COVID-19 contohnya? Mengapa 9 kecil saja meninggal dunia? Ataupun 9 kecil je masuk ICU? Mengapa orang lain okey? Mengapa? You baca berita ke? Biasanya yang masuk ICU ni, COVID-19, ataupun yang meninggal dunia ICU ni, biasanya orang ni asalnya ada non-communicable disease ke tak ada? Ada disease. Dia sudah ada non-communicable disease. Macam ada sudah ada high cholesterol, ada orang sudah ada sakit jantung, ada orang sudah ada sakit paru lain. You sudah ada sakit lain yang non-communicable kan, chronic illness ni kan. That's why bila kena virus, jadi lebih serius. Orang yang sihat ni, macam orang cakap foreign worker kan, pekerja asing ni dekat construction site kan, dia sihat. Dia kena COVID-19, dia simptom pun tak ada tau. Dia orang sihat, tak tahunya. Tapi mengapa orang Malaysia kena COVID-19 je? Serius, macam Singapura kan. Foreign worker banyak dijangkit. Tapi ada masalah ke? Tak ada masalah. Masuk ICU ke? Tak masuk ICU. Mati ke? Tak mati ni. Mengapa? Dia jangkit, tapi dia tidak ada masalah. Sebab apa? Badan dia sihat. Orang Malaysia, walaupun orang Singapura sendiri lokal, walaupun sikit je kena, tapi semua serius kan? Mengapa? Sebab kita sudah ada penyakit kronik lain. Kronik maksudnya apa? Itu istilah satu lagi. Tadi cakap communicable dan non-communicable kan? Berjangkit, tidak berjangkit. Apa maksudnya kronik pula? Okey, kita belajar sikit. Ini pun environment juga kan? Apa itu kronik? Yang serius, penyakit serius. Kita tak boleh cakap macam tu. Kita kena ikut definasi kan. You semua cakap definisi. Apa maksudnya kronik? Kronik ialah penyakit yang berlanjutan melebihi 2 minggu. Okay. Penyakit berjangkit atau tidak berjangkit apa, tapi dia melebihi 2 minggu. Kalau penyakit itu sudah melebihi 2 minggu, tak baik-baik lagi, itu sudah jadi penyakit kronik. That's why penyakit berparu ini, respiratory illness kan, penyakit berparu ini, macam flu biasa, less than 2 weeks. That's why kita namanya acute. Faham tak? Pernah dengar perkataan acute? A-C-U-T-E, acute. Acute ni contohnya macam flu kan, ataupun respiratory illness kan, penyakit berparu ni. Ada yang acute, biasanya selesema ke flu ni, yang acute. Biasanya tak sampai 2 minggu, dia akan recover. Macam COVID-19 ni, dia kira kronik. Mengapa? Sekali kena, dia lama. Dia take more than 2 weeks time kan to recover kan. That's why kita namanya kronik. That's why dalam medical ni, dia suka guna perkataan 2 minggu tu sebenarnya. Tapi kalau kena COVID-19, less than 2 weeks, you boleh recover. So COVID-19 bagi you hanya acute saja. You boleh recover dalam 2 weeks. That's why orang yang sihat ni, dia kena COVID-19, 2 minggu dia recover. Kan? Kalau melebihi 2 minggu, biasanya ikut medical itu kementerian cakap pun akan jadi tidak serius kan, lebih 2 minggu. That's why flu ni biasanya ialah acute illness sebenarnya. Tapi apabila you tidak sihat, COVID-19 jadi you punya kronik lah. Dia akan lama jadi 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu tak baik-baik lagi. So penyakit COVID-19 boleh acute, boleh kronik. Orang sihat kena 2 minggu sudah baik. Kan? Sudah boleh keluar hospital. Itu acute lah. Less than 2 weeks, acute. Tapi kalau lama-lama 2 minggu, 4 bulan ke tak baik-baik lagi, itu jadi kronik. Kan? That's why virus yang sama, kesan yang mungkin kronik, mungkin acute. Berasaskan ibunya badan sendirilah, ibunya antibody sendiri macam mana lah. Kan? That's why macam penyakit berparu ni, dia boleh kronik, dia boleh acute. Kan? Acute maksudnya short term. Normally dia recover sendiri.
Normally actually respiratory illness ni dia recover sendiri kan, normally lah, kecuali orang acute ini, chronic inilah, itu jadi lama lah, jadi susah lah kan. Dia memang takut sangat virus ni akan serang dia lama-lama tak boleh-bolehnya kan. That's why paling penting kita kena jaga sihat, makan sihat, badan kena exercise dengan sihat, tidur dengan cukup kan, sebagainya. Mentally pun kena sihat, kena positive thinking ni, jangan risau sangat, takut sangat, less stress. Apabila kita semua sihat, virus masuk pun dia biasanya jadi acute lah, 2 minggu akan baiknya lah kan, tak akan jadi kronik kan. That's why kita pentingnya kan. So istilah kesihatan ni kena tahu juga lah kan, acute, kronik kan. Kronik bahasa Inggeris apa? CHRONIC kan, kronik. Acute, kronik. Nanti jika apa, communicable disease, non-communicable disease. Apa lagi istilah untuk medical ni? Apa yang penting untuk you ni? Apa lagi? Satu lagi kita cakap simptom kan. Apa maksudnya simptom? Simptom maksudnya apa? Simptom kan? Simptom tanda-tanda. Contohnya, sekelongan yang dapat COVID-19, dia tak ada simptom. Sekelongan dapat COVID-19 ada simptom. Mengapa sekelongan ada simptom, sekelongan tak ada simptom? Body dia kuat. Antibody. Dia bawa virus, tapi virus dia tak boleh merasakan badan dia tak ada simptom lah, tak ada tanda-tanda sakit. Dia hanya ada tak ada simptom langsung. Mula-mula tak ada simptom. Apabila virus dia kuat, badan dia lemah, wujudlah simptom kan. Simptom sudah keluar, kita tahu kita sakit kan. Kalau simptom tak keluar, kita tak tahulah kita sakit kan. Okey, adakah penyakit tak ada simptomnya? Ada. Adakah penyakit tak ada simptom? Ada. Dia mungkin ada tapi ambil masa. Mungkin kita perasan dia ada simptom. Contoh Biasanya penyakit mesti ada simptom tau. Tapi mengapa ramai orang dia tak tahu dia sakit? Dia macam tak tahu ada simptom. Mengapa? Tiba-tiba heart attack mati terus. Mengapa dia tak ada simptom? sebab dia tak pergi check up selalu. Satu lagi faktor mungkin apa? Sebab dia suka makan painkiller. Atau dia main-main makan painkiller tau. Di badan sini sakit ke sana sakit makan painkiller je kan. Atau Panadol je kan. Jadi hilang simptom lah kan. Apabila hilang simptom, betul ke badan dia sihat? That's why. Apabila orang suka makan Panadol ni bahaya. Dia sakit kepala, makan Panadol. Sakit kepala, makan Panadol. Besok dia akan mati terus macam tu je. Macam switch off saja. Sebab apa? Dia tak tahu simptom. Dia tak ada simptom. So dia tak tahulah serius. Dia ingat tak serius. Sebenarnya setiap hari you sakit kepala, itu satu simptom penyakit tau. Patutnya kena pergi check up, cari faktor penyakit sakit kepala. Kan? Tak akan orang sihat asyik sakit kepala kan? Mengapa you boleh makan Panadol, painkiller je macam tu? Itu hanya kontrol simptom. You tak merawat penyakit tau. Akhirnya mungkin mati terus macam tu je. Saya pernah baca berita kan. Satu orang driving kereta tau, dekat highway. Dia pergi rehat saja terus mati. And then dia punya family cakap apa? Dia memang sentiasa makan painkiller punya. Tak kira badan mana sakit, makan painkiller, Panadol macam itu. So satu hari dia penat tau. Rehat sekejap. Tidur, mati terus dekat IR je. Itu yang menunjukkan apa? Orang suka makan Panadol lah atau painkiller. You akan tak tahu ada simptom penyakit tau. So you akan melepasi masa untuk rawatan. That's why sakit mesti check out. Bukan dia makan painkiller kan. Itu yang penting. That's why simptom ni penting sebenarnya. Manusia ada simptom, you baru tahu you ada sakit tau. Contohnya, ada satu jenis penyakit, you tak ada rasa sakit tau. Badan you tak ada rasa sakit. Itu baik atau tak baik? Badan kita tak rasa sakit. Itu satu kebaikan ke satu keburukan? Kebaikan yang kena berjaga-jaga. Keburukan sebenarnya, betul. Ain Syahira cakap betul. Keburukan. Ini satu penyakit tau. Kalau satu orang dia tak ada rasa sakit, itu satu penyakit yang sangat serius tau. Mengapa? Dia tak tahu dia luka. Dia tak tahu luka dia sudah serius. Kalau dia jatuh pun, dia ingat tak sakit, tak apa. Padahal organ dia mungkin sudah cedera teruk dalam dia. Dia tak tahu. Itu ni akan melepasi, dia akan terlepas tau, peluang untuk merawat tau. Kalau jatuh sakit, dia akan pergi hospital, akan pergi check up lah, x-ray lah sebagainya. Tahulah organ you sudah pecah ke, tulang you sudah patah ke apa, boleh rawat kan. Tapi kalau tak rasa sakit, you tak tahu organ you sudah pecah, you tak tahu ada perdarahan dalam, bukan lagi bahaya, besok terus mati. That's why rasa sakit ni sebenarnya sangat penting. That's why simptom ni penting sebenarnya tau. Manusia ada simptom ni satu benda yang bagus. Simptom mesti dibiarkan supaya tahu you sihat tak sihat. Patutlah you boleh bawa rawatan yang betul.
That's orang yang tak ada simptom ni, tak ada rasa sakit ni bahaya. Tapi kalau menggunakan Panadol atau painkiller, you hilangkan simptom. Itu satu keburukan lah, betul. That's why jangan makan Panadol ke painkiller. Sebab apa? Itu akan menghilangkan simptom. Macam orang yang tak apa penyakit, kita ada rasa sakit. Besok dia mati terus, macam switch off machine saja. Pom, mati terus. Macam tu. Sebab apa? Dia sudah tak tahu simptom ni. Itu ni sebenarnya bahaya kan. That's why simptom ni penting kan. Okey lah, ini sebab environment memang berkaitan dengan health kan. That's why kita namanya environmental health kan. That's why ujian satu saya pun tanya you kan. Macam mana sihatnya alam sekitar kan. Sebab alam sekitar ni tujuannya untuk kesihatan kan. Tak percaya, baca prinsipal 1 Rio Declaration. Online ada kan. You type saja prinsipal 1 Rio Declaration. Dia cakap apa? Manusia nak apa? Manusia nak sihat. So sebenarnya sustainable development tujuannya untuk manusia yang sihat dan produktif. Health and productive. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita jaga air lah, utara ke, jaga makan ke, jaga rumah ke, apa kan. Kita buat design lah, housing lah, semua lah kan. Tujuannya untuk apa? Manusia yang sihat dan produktif. So itu yang punca utama. Tapi kalau kita rajin-rajin usaha-usaha, akhirnya penyakit banyak. Macam sekarang lah. Banyak penyakit, kita ada risk untuk penyakit COVID-19. Adakah pembangunan ni berguna? Pembangunan sejak tidak berguna lah. Kan, ramai tak boleh pergi kerja kan, semasa MCO kan. That's why kesihatan itu dia paling penting. Bukannya benda lain. Benda lain ni sebenarnya untuk menyokong kesihatan saja. Apabila kesihatan sudah ada, duit you buat apa? You banyak duit buat apa? You banyak rumah besar tapi tutup dalam ICU. So rumah itu untuk you apa? Kan? Kita ada rumah cantik, pejabat cantik, pandang cantik tapi tutup dalam ICU je. So apa guna? That's why health is the most important thing kan. Ada health kalau cakap benda lain. Tak ada health, skala-skala ni pun sudah tak ada maknanya kan. Okey lah. So I think kelas environment kita sampai di sini. Kita sudah bincang daripada ekosistem, food cycle, food chain kan, material cycle semua kan, hydrological cycle semua. Kita basic environmental sudah faham. Nanti kita subject dengan perancang bandar, macam mana perancang bandar yang lebih bagus kan, green environment dan sebagainya lah, konsep-konsep TOD semua sudah belajar. And then ada real declaration kan, I think apa lagi, ecological footprint, kita semua belajar lah kan, air quality index, water quality index. So basic environment sudah faham, berkaitan dengan perancang bandar sudah tahu. Patutnya kita semua boleh jadi perancang bandar yang cinta alam, baik untuk sendiri dan baik untuk generasi masa depan dan baik untuk orang lain kan sebenarnya kan. So itu ni subjek penting dalam environmental ni, bukan tujuan untuk hafal tapi tujuan untuk you apply kan in the future punya design, future planning kan. So ujian ni kali ini semasa ni memang special lah, semua open book exam kan. You boleh refer tapi jangan tiru, you boleh refer, tulis balik. Maksudnya boleh cari maklumat dari mana-mana, paling penting that you faham and then tulis balik. So ilmu ni boleh di mana-mana saja kan. So itu ni tujuan utama kita belajar. So we can apply the environmental knowledge in kita punya planning in the future kan, in the studio ke, in the layout ke, in the future punya ISRT ke, AKK ke, atau semasa you kerja nanti kan. So hopefully alam sekitar terjaga, semua orang badan pun sihat. Okay, itu sajalah. I think semester ni kita sudah berakhir dengan subjek GPS 553. Prepare lagi 2 hari kita buat ujian tua kan. Lepas tu sayonara lah kan. Tunggu lah result kan. So sebelum ujian tua, ada soalan lagi last? Nak berhenti ni. Semester ni sudah closing ni. Untuk subjek environment sudah closing. Subjek lain ada lagi ke minggu depan? Ada semua. Ya. Ada orang baru masuk lagi ke? Subjek lain bila last? Minggu ni ke minggu depan? Saja lain. Minggu depan. Minggu depan baru last lah. Okay, I think kita punya sudah habis lah minggu ni je. So lepas ni cuma ni exam, minggu depan saya marking you all punya ujian lah. Next week Anas study ni ujian ni. You ingat senang nak marking you punya ke? Berapa hari baca you punya tu? Hush. Thank you, Doktor. 55 orang kan? Berapa hari baca ni? Oi, thank you Doktor. So hari Sabtu ni you all boleh mesti submit lah. So nanti I baca next week lah untuk you punya assignment ujian tua lah kan. Doktor. Latif ada tanya dekat komen. Tanya apa? Apa pengalaman without face to face? Face to face juga bang. Nampak muka ni? Muka orang tengah driving sampai rumah. Muka orang dekat tepi laut, tepi sungai. Nampak atau ABC saja, tak ada muka pun ada. Kan?
Sama je. Dia pemalu lah doktor nak buka. Tak apa, dia tak make up lagi, tak boleh buka. Nanti orang takut sampai. Uish, lelaki make up Okay, so ada soalan lain ke? Apa nak? Hari Zudi ada soalan, Kalam dia. Soalan semua Studio bila submit final? You punya studio bila submit final? kalau ikutkan minggu depan. Patutnya minggu depan lah kan? Yalah. Minggu depan awal Julai kan sama. Saya punya studio pun minggu depan lah kena submit lah. Tak boleh lama sangat lah. Nanti kita kena masuk makan nanti kan. Betul. Aturan sudah keluar lah. Aturan sudah keluar lah. Okey lah sebab ada kelas lain kan. Okey, so itu saja. Thank you. Okay, thank you doktor. Thank you doktor. Thank you. So see you in the next semester lah. Atau apa-apa dalam semester lah kan.